勉強教えてくれませんか？あの日からどんどん時間が過ぎて何したのか分からない。今日めぐりさんと勉強Sa lalaki, yung public. Or mixed na din.めぐりさんに会うのか。しかも休日につうかこんな格好でよかったか。いつも褒めているDisipok ninyo. Disipan ako. Pang-rib, mami. Sipan ako. Kaya gidagan lang siya. Ianir ko. Mama. Mama. 待たせた。 Yawit ako ni. Mama. Mama. やっぱりまだ慣れないな。 Mama. それになんかちょっと緊張するね。あ、りんたろうくんも敬語だ。めぐりさんと No! 会い方お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ここのカフェずっと来たかったな。勉強とかしても大丈夫なところみたいだし、何よりご飯も美味しい。りんたろうくん、どうしたの？ Ito ka natin, nag-isakan yung... Isakan. Nagabili ka dito. 食べることが大好きだったんだ。本当幸せそうに食べる。それではお腹もいっぱいになったので勉強をしましょう。 Tapos yung tama na yung Nagabili ka lisod mami. Oh! 他はまだなんとかなりそうだ。多分。 next year pa ako ba ang alam na mas 7 years old na rin. 早速だけど 27 years old? どこ？ 27? Kung mag 27 years old na ko. Oh! No! I brought... Kung ano gusto ko ng lalaki na wala? Wala mo, bubo lang. Bully siya. Mami, Pops, morning na. Pops, morning na. Joke yan kami sa yung night time naman. Pops, morning na. Masa ka tong sa... Pops, morning na. Pops, Sa One Punch Man. Popsi, Pops, Pops. Ito sa One Punch Man man na siya. Pinaka-easy na kuhan nito na. Wala si Pao. Pops! Si Andres kalingon siya kay... Ingon siya kay morning na. Morning na. Di lain man to si Moomin. Hindi ko nakikita mo ng justice. Sabi ko Utot justice na na. noon na. Utot. Justice taco. Utot. Ay,